السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة، المرجو أنهم يدعموا القناة بالاشتراك فيها وكذلك تفعيل زر الجرس، وما تنسوش الإعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله وفي إطار سلسلة تعلم التواصل في اللغة الفرنسية غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم جدا في اللغة الفرنسية، وهو كيفية المقارنة بين شيئين. سي بون. الوغ لا كومباريزون في اللغة الفرنسية بحال اللغة العربية، يمكن لي نقول أكثر من أو مثل، سي بون، أو أقل من. سي كلير. هادو لي تخوا فاسون بور فير لا كومباريزون انتر دو شوز، دو اوبجي او بيان دو نون. في اللغة الفرنسية كاين طرق باش نقارن. إلا كنت غادي نقارن الصفات أو نقارن الأسماء أو نقارن بالأفعال. C'est clair? Alors, trois façons pour faire la comparaison. Soit avec les adjectifs, soit avec les noms, soit avec les verbes. هادشي اللي غنشوف في هاد الدرس هذا إن شاء الله، وغادي نعلمكم كيفاش أنكم تكونوا بوحدكم قادرين على أنكم ديروا لا كومباريزون بوحدكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. غير تبعوا الدرس إلى النهاية. دونك بالنسبة لادجيكتيف، إلا بغيت نقارن في لي زادجيكتيف، يعني الادجيكتيف هو الصفة. بغيت نقول مثلا أكبر من، أصغر من، مثل، انسي دو سويت. غنشوفو كيفاش لا ستركتور، كومون فورمولي اون فراز دو لا كومباريزون. باغ اكزومبل بغيت نقول باللغة العربية أحمد أكبر من سعيد. أحمد أكبر من سعيد. ألوغ الطريقة باش ندير هاد لا فراز راه فيها كومباريزون. Premièrement, qu'est-ce que je fais? J'écris le sujet Ahmed. Alors j'ai écrit Ahmed أكبر صفة. والصفة شنو قلنا؟ دائما كنستعملو لو فيرب être. انتبهوا مزيان، كنستعملو لو فيرب être. Donc je dis Ahmed est. Je suis, tu es, il est. Et Ahmed est أكبر يعني أكثر كبارا، أكبر. دونك أكثر كبار كنديرو est plus سي بون. وعاد كنديرو لادجيكتيف شنو هو؟ كبير. دونك est plus grand من que سعيد. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est clair? Alors, Ahmed أكبر est، قلنا est لأن l'adjectif est plus grand que سعيد. الملاحظة بأن لا كومباريزون درنا plus عاد l'adjectif عاد que. Alors, plus هذه هي لا règle، plus l'adjectif plus que. هذه هي لا règle pour faire la supériorité، يعني الأكبر. C'est bon. Plus adjectif plus que. أكبر من، ainsi de suite. C'est clair? ناخذ مثال ثاني ديال التساوي. Par exemple سعيدة ذكية مثل أخوها. C'est bon. ذكية مثل أخوها. Alors, سعيدة, ici, je vais écrire le sujet سعيدة. قلنا دائما هنا ذكية c'est un adjectif. Donc, je vais utiliser le verbe être. Et. مثل كنديرو est aussi. غنستعملو l'adjectif intelligente. L'adjectif après que من son frère. C'est bon. Alors في التساوي
تساوي في لي زادجيكتيف شنو كنستعملو؟ كنستعملو aussi plus l'adjectif plus que. C'est clair? Par exemple, je vais dire la même phrase. سعيدة فرحة مثل أخوها. Donc je dis Saïda est aussi heureuse que son frère. Aussi heureuse que. Aussi joyeuse que. Aussi petite que. Aussi moins que. Ainsi de suite. Troisième, on va prendre الأطفال أقل قوة من الرجال. الأطفال les enfants. شنو قلنا هنايا adjectif donc غنستعمل le verbe être. Donc les enfants c'est le pluriel, donc je vais dire sont, les enfants sont أقل moins fort que min les hommes. Les hommes. Alors, l'infériorité, qu'est-ce qu'on s'amène moins plus l'adjectif plus que. C'est clair? هذه الطريقة باش كنديرو la comparaison au niveau des adjectifs. Plus petit que, aussi petit que, moins petit que. L'enfant est plus, par exemple, travailleur que. La fille est aussi intelligente que, ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris les trois façons pour faire la comparaison en utilisant les adjectifs. غير واحد الملاحظة الله يرضي لكم دائما l'adjectif s'accorde avec le sujet. هنا درنا أحمد est plus grand ما درنا حتى حاجة هنا grand لأن أحمد c'est un nom masculin singulier. هنايا سعيدة est féminin. Donc j'ai ajouté E, la marque du féminin. C'est bon. Saïda est aussi intelligente que son frère. Et là, Saïd, je vais dire Saïd est aussi intelligent. Hein? La dernière, les enfants, le pluriel, c'est pour cela que j'ai ajouté S à l'adjectif. J'espère que vous avez bien compris. كيفاش نستعملوا l'adjectif, la comparaison. هادوما les règles qu'il faut retenir. C'est bon. Alors toujours, quand le sujet plus le verbe être plus على حسب اللي بغيت. الا بغيت الاكثر كنستعمل بليس لادجيكتيف كو. بغيت التساوي كنستعمل اوسي ادجيكتيف بليس كو. لانفيريوريتي كنستعمل موا ادجيكتيف بليس كو اقل. نمروا دابا الحاله الثانيه هي فاش كنبغيو نكومباريو entre deux noms. Entre deux noms. Alors pour les noms كنستعملو تقريبا لا ميم ريغل. سي بون. نقدروا نقولوا مثلا احمد لديه كتب اكثر من صديقه. هنا كنلاحظوا المقارنه لي نو ان نو كتب. سي بون. دونك جو في دير احمد قلنا لديه شنو من فيرب سي لو فيرب افوار. سي بون. جي ان ستيلو لدي قلم. tu as une maison لديك منزل. دونك احمد ا. الوغ هنايا غنستعملو لا كومباريزون. عنده لديه كتب اكثر من صديقه. دونك احمد ا plus. C'est bon. A plus de cahiers que son ami. كما كتلاحظوا هنايا. دونك لا كومباريزون اللي درنا شناهي ولا الاستعمال ديال لا كومباريزون شناهي بلي دو لو نون بليس كو. كما كتلاحظوا بالنسبه للاسم كنستعملوا بلي دو ماشي بحال لادجيكتيف كنستعملوا غير بليس لادجيكتيف. هنا كنستعملوا بلي دو بليس لو نون بليس من كو.
وهاد دو ما كتغيرش ما كترجعش دي واخا لو بلوريال واخا انايا الكتب كنحافظوا على دو بليس دو كايي اون دي با بليس دي كايي نو سي فو بليس دو كايي سي كلير الوغ بليس دو كايي كو son ami Ahmed a plus de cahiers que son ami ناخذ نفس المثال ناخذ أحمد لديه نفس كتب صديقه الوغ هنايا لا كومباريزون ديال ليغاليتي ديال التساوي دونك هنا كنقولوا أحمد قلنا لديه هي هنايا نفس بالنسبة للأسماء فاش كنقارنوا بين الأسماء كنقولوا autant حفظوا لو تيرم s'il vous plaît autant de cahiers désolé الكتب هما les livres c'est pas les cahiers دفاتر هنا normalement نفس donc je vais changer de livres ici aussi des livres alors on a dit Ahmed a autant de livres عنده نفس الكتب alors كنزيدو مين هي que son ami c'est bon Ahmed a autant de livres que son ami يعني عنده نفس الكتب ناخذ دابا لا troisième comparaison هي أقل donc je vais prendre أحمد لديه كتب أقل من صديقه نسينا ما كتبناش هنايا ليكسبرسيون الوغ autant de كنديرو autant de plus le nom plus que donc هنا أحمد لديه كتب أقل من صديقه donc je vais dire أحمد لديه هي كتب moins de livres que son ami. J'espère que vous avez bien compris. Alors ici j'ai écrit moins. ما تنساوش دائما moins موراها 2 moins 2 plus non عاد كتزاد هنايا كو هذه بالنسبة لي نو. Alors je vais dire par exemple أنا لدي مال أكثر منك. Donc je vais dire j'ai plus d'argent que toi. C'est bon, j'ai plus d'argent que toi. أنا لدي أصدقاء أكثر منك. J'ai plus d'amis que toi. أنا لدي نفس الأصدقاء كما لديك. J'ai autant d'amis que toi. Ainsi de suite. يعني كنحاولوا غير نغيروا le sujet avec le nom اللي محتاجينه كنصوبوا des phrases comme ça en faisant la comparaison باستعمال هاد les règles هادو plus de plus le nom que autant de plus le nom que هادي في التساوي moins de plus le nom plus que هادي فاش كيكون l'infériorité يعني أقل. J'espère que vous avez bien compris. نمروا دابا للحالة الثالثة اللي هي كنستعملوا فيها المقارنة في الأفعال. Alors بالنسبة لي فيرب ناخذو على سبيل المثال هو يسبح أفضل منك. هو يسبح أفضل منك. Donc هو il nage c'est bon il nage mieux que toi. C'est bon أفضل هنايا أفضل mieux. نقولوا هو يسبح أكثر منك. هو
يسبح أكثر من أخيه. Alors donc هنا il nage plus que son frère. Donc هنايا لا ريغل شنو هي؟ كنستعملو لو فيرب plus que. هنا كنسبقو لو فيرب، ما كنديروش بليس لو فيرب كو، نو، كنسبقو لو فيرب هو الاول. دونك جو دي il nage plus que son frère. Il écrit mieux que son frère. Il court plus que son frère. J'espère que c'est clair. الحالة الثانية هي ديال التساوي، كنقولو هو يسبح مثل أخيه. C'est bon. Alors on dit il nage. هنا يمكن لي نستعمل d'autres expressions. نقدر نستعمل il nage comme son frère ولا il nage autant que son frère. Autant que son frère. ولا مثلا بغيت نقول هو يقرأ مثل أخيه ولا هو يحب مشاهدة الأفلام مثل أخيه. Il aime voir les films autant que son frère. Alors هنايا كذلك لا كومباريزون كنستعملو فيها لو فيرب لي غنكومباريوه بليس autant que. هاد القواعد اللي كنكتب لكم هنا على الجانب راه مهمين بزاف، هادو هما اللي كنستعملو، هادي هي الطريقه اللي كنستعمل. الوغ بالنسبه للانفيريوريتي هنايا كنستعمل موان كو. هو يسبح اقل من اخيه il nage le verbe moins que son frère. Et voilà. Alors ici j'ai utilisé pour la comparaison des verbes le verbe plus, moins, plus ou là moins que, comme ça. C'est bon? J'espère que vous avez bien compris la leçon. Cette leçon est très très importante au niveau de la communication et aussi au niveau de la production écrite باش يمكن لكم انكم تكومباريو. كما قلنا يمكن لك تكومباري de trois manières. يمكن لك تكومباري les adjectifs، يمكن لك تكومباري les noms ولا تكومباري les verbes. بالنسبة les adjectifs شفنا الحالات، c'est bon. Il est plus intelligent que son frère. يعني كنستعملو شنو؟ كنستعملو plus l'adjectif plus que. La même chose بالنسبة les noms وبالنسبة les verbes كنسبقو le verbe plus que plus que verbe plus autant que verbe plus moins que. نتمنى ان الدرس يكون مفيد بالنسبة لكم، انكم استطعتوا تعرفوا كيفية استعمال لا كومباريزون دون دي فراز. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة ديالكم الدرس الى النهاية. تبارك الله عليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.